Oh, bunga tayo ilang buwan. Kapag sulod. Wow, mura man iuguan, oy. Then with ice cream pa chud. Wow, mga hangin, mga kabo, mga balunan. Mga papini nila. Kabungga ba, oh? Your holy presence be upon us, and Lord, salamat nimo gaho magamanifest ini nga dapit that dili Ginoo mahimong kawang, that dili mahimong sayang ang mga sacrifices and preparations sa imong mga kanakan, but let it be, O God, mahimo gid ini Ginoo mahinungdanon, maka-express ang pagpasalamat ug ikaw, O Dios, magapupo sa hearts and to in-tune our hearts that we are doing this for your glory alone. And this we pray sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Diyos, sa Espiritu Santo, in Jesus' name, amen. Good morning, everyone. My salute to our school principal, Dr. Arnold Dombina Bagundol. Thank you, sir, for being with us. Teachers who join with us in praising the goodness of God. The Tuymiang family, students, visitors, once again, a warm morning to all. On behalf of the Tuymiang... Ay, brato rata, ito din pa sa muang. Sarot. Oh, pwede na po diyan na. Ako dito. Wow, dapat na sila cake. Ay, ginuguan anak ko ah. Ay, kagwapa nila. Thank you. Wala na pa isla. Ay, kagwapa sa nag-serve. Ako naman din. Uy, grabe ka lang ko sa makaroni. Pinurchen. Paminaw sa ba? Paminaw sa. Ayun po ka. Lagi Muslim. Kung naunsa dapat unta